Tangshalo Gonda Tuishani Youth IPFT Vice President Kamal Vikas Tripura IPFT Yakari INPTO Hapka Bono Lamshuka INPT Mothani Tangpang Jagadish Deborma Kokuma Tumnerogway Kok Satani Kamal Vikas Saka Oshamotani Yagulo Taibo Kai Shinichi Nukuni Korok Rabachi IPFT Yakari INPTO Hablana Hine The report Jumoi TV INPT বদলা হাবনানি বাগৈ কারণ जों सायामानो बरं सायमानो हामबाय दिनै आरो आइएनपिटिनि सेंट्रल हेड अफिसाव कमल विकास त्रिपुरा परमगोनां कमल विकास त्रिपुरा ब रसबारि आइपिएफटि अञ्चलनि उपदेष्टा चेयारमेन এবং সদস্য ইউথ আইপিএফটি গন্ডসারা ডিভিশনাল কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই খরচাচিনি কৃষ্ণ কুমার ত্রিপুরা রায়মাইভেলি আইএনসি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসনি ব্লক মেম্বার বিনি নেতৃত্বে বরতিনি নেতৃত্বের খরমি অর ফাই আইএনপিটিনি বানা রমই आइएनपिटिनि बुस्कांनि चबनो क्राक खान्यानि बेबे समाय दाङै आइएनपिटि बदलो हाबका बुस्कांगो पूजा फेस्टिवल पारंगै नवेम्बरनि सेकेंड उइकनि बिसिंगो रसबारि एरियाव बंनि नेतृत्वे नियर अबाउट 70-75 फैमिली जत आईपीएफटी सपोर्टर आईएनसी सपोर्टर आईएनपीटीओ हाफायनाय बनिबे बेराय बेलाय आम और फाने यूथ लीडर चिनि कमल विकास त्रिपुरानो हामबाय माजानो चिनि आईएनसी नि कृष्ण कुमार त्रिपुरानो आम हामबाय माजानो बरक टाउनि बागै आईपीएफटी तिनि सरकारनि अंशीदार मानि परेबो विशेष खाय यूथ आईपीएफटी नि गन्डसारा डिविजन निफ्राय प्रेसिडेंट आईपीएफटी याकरे टाउन बगे आईएनपीटी नि चबनो क्राक खाना होनाय आईएनपीटी फाइला बिनि बुखुब देसिन किसा कक खानाय दजरमुत खानाय